हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल एमबी एजुकेशन। तो पे आज आम तुम आलोचना करिया 10th क्लास ओके 10th क्लास हाफ एग्जाम होता 4 तारिख आम आज कौन करिया एफएलओ रो मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करिया ओके। सो आज आम कौन करिया आपण मानकर ऑब्जेक्ट पार्ट को कवर करिया आ जो सब्जेक्ट पार्ट रहला ताको आ गोटे वीडियो रे कवर करिया। सो वीडियो जल्दी लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु ओके। तो चलନ୍ତୁ देखिबा। सो आपण मैंने 1 नंबर अच्छी मैत्रर ध्वजा केतबेले उड़े बोली प्रबंध में कहुई ओके। जितेबाला विभिन्न रोग और रोगर जीवाणु नष्ट कर पृथ्वी तत्व संपर्क में ज्ञान लाभ संभव हम जितेबाला मानवर विश्वास विश्वास बढ़ीज जितेबाला आधुनिक सुविधार आदर्श जानव। सेंसर कौन करेंगे कमेंट रे जनइदेवे ओके। जमीक 2 नंबर सारा माउसी लेखकों को आगे कौन कही पचारे केबे आसिलु बाबू केबे आसिलु बापा केबे आसिलु आज्ञा केबे आसिलु पुओ ओके। 3 नंबर देखा गणशास्त्र विज्ञान केउं विभागर अंतर्गत जड़ विज्ञान प्राणी विज्ञान कृषि विज्ञान उद्भिद विज्ञान। तेन देखिए 4 नंबर केउ मानक रिंक लीडर बोली कह जाउतला देशभक्त को सैन्यबाहिनी को मातृभाषा चिंतन को राजनेता को। तेन देखिए 5 नंबर कौन देखी विवेकानंद हृदय विचलित होगला आदिवासी मानकर असह्य अवस्था को देखी भोकिला लोकंकर दुख देखी ओके मंदिर ध्वंस विशेष देखी जनसाधारण शिक्षा प्रति उदासीनता को देखी। तेन देखिए 6 नंबर सन्यासी केउं धर्म को विवेकानंद बाछि नहीं दया धर्म जाति धर्म दान धर्म सेवा धर्म। तेन देखिए 7 नंबर केउंटी व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति रचना नुहे प्रायश्चिव मामू पुष्पमाला केदार गौरी। देखो 8 नंबर कनकलता उपन्यासर रचयिता किए गंगाधर मेहर फकीरमोहन सेनापति नंदीकुशर बल राधानाथ राय। 9 नंबर देखिए नवजुग साहित्यर संपदर प्रतिष्ठाता किए भगवत चरण पाणिग्राही कालिंदी चरण पाणिग्राही मायाधर मानसिक मायाधर मान रोला राधामोहन गणनायक ओके। देन देखिए 10 नंबर सो देन देखिए 10 नंबर निया खुंटा किए संपादन करथिले केदारनाथ महापात्र गोदावरीश महापात्र गोपबंधु दास नीलकंठ दास। 11 नंबर देखिए लक्ष्मण कुमार कहा पुत्र थे दुर्योधन कर्ण अर्जुन भीम। देन देखिए 12 नंबर किए संतान को केउं वृक्ष संगे निज संतान को केउं वृक्ष संगे समान थिले बुली दुर्योधन कहिथिले अशतस वृक्ष आम्र वृक्ष कल्प वृक्ष बट वृक्ष। देन देखिए 13 नंबर मानवगोविंद क्या प्रशंसा करी साधु 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 कही ओके द्रौपदी को अशस्त मान को अभिमन्यु को लक्ष्मण कुमार को। देन देखिए 14 नंबर रावण को वार्ता नहीं अंगद को निकट को किए आसाला हनुमान सुखसारण सुग्रीव लक्ष्मण। 15 देखिए वरुण को प्रसन्न करने रामचंद्र केउं शଯ୍या शयन करते कुशसज्जा शीलसज्जा पुष्कसज्जा बालुका सज्जा। तेन देखिए 16 नंबर मात्र जस देह तुम्हें आयुष्कान एकता क्या लक्ष्य करी कहुई कवि सूर्य बलदेव रथ कविवर राधानाथ राय भक्त कवि मधुसूदन राव प्रकृति कवि गंगाधर मेहर। देखिए 17 नंबर सीतांकर अन्य नाम वैदेही हेबार कारण कौन विदेशी कन्या होइतिबारु विदेहर कन्या होइतिबारु देहहीना कन्या होइतिबारु विशेष देहधारिणी कन्या होइतिबारु। देन देखिए 18 नंबर सीता को पाई किए निजको भाग्यवती मन करथिले अनुकंपा मुनिकन्या तमसा नदी उषा देवी। देन देखिए 19 नंबर केउठारे अमर गान करिबा पई कवि कहिसंती राजद्वार मरण द्वार तीर्थ क्षेत्र युद्ध क्षेत्र। 20 नंबर देखिए नई समुद्र माटी माँ कौन रखिंट बोली कवि कहिसंती माछ दुख कथा जहाज हस कथा। देखिए 21 नंबर बुढ़ा दाढ़ी रखिछि काहेकि बापा यही प्रश्नटी कहार मुनार मुनिग्न मिश्र बाबूंकर जयदेवंकर। तेन देखा 22 नंबर झील और नाती नातुणी को रेलगाड़ी में बसैवाई जयदेव केउं स्टेशन को जाइथिला संबलपुर तालचेर केसिंगा और राउरकेला। तेन देखा 23 नंबर राजनीतिर षड्यंत्र को कौन बोली कहुई ब्रह्मास्त्र परमास्त्र मरणास्त्र क्षेपणास्त्र। देन देखा 24 नंबर आपण कौन इतिहासर पुरुष एक किए कहते ओके अशोक अंगद कलिंग सेना राजेश्वरी। देन देखा 25 नंबर हाँ संसार आउ कौन तोतला लुहा करे तो एमती किए भाई नटवर बाबू हरिगुड़िया बंधु षडंगी आउ मधु तिवारी। देन देखा 26 नंबर नरसिंह देव केउं देवता को स्वयं नारायण बोली कहते वरुण कुबेर सूर्य चंद्र। 27 नंबर देखिए विलंब हेले सत्य और धर्मर जय सुनिश्चित एक किए कहते तिलोत्तमा सुंद उपसुद इंद्र। देन देखा 28 नंबर तुमरी प्रसाद दानव दलन है बोली तुमर
ନାମ ଦାନବ ତଳିନି। ଏକଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ, ମେନକାକୁ, ତୈଳୋତକଙ୍କୁ, ରମ୍ଭାକୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 29 ନମ୍ବର। ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଉଳର ଘନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧିନଉତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିପାରୁନି। ଏକଥା କିଏ ଭାବିଥିଲେ? ନରସିଂହ ଦେବ, ଶିବେଇ ସାନ୍ତାରା, ଧରମା, ବିଶ୍ୱ ମହାରଣା। ଯେମିତିକି 31 ନମ୍ବର। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟାଂଶ, ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆସତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 32 ନମ୍ବର। ରମେଶଙ୍କ ବିନା ଏ କାମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ବିନା କି ପଦ? ଓକେ, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 33 ନମ୍ବର। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଓକେ, ଜଟିଳ, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ମିଶ୍ର। 34 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଆଜି କି ଟାଣ ଖରା, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଆଉ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର। ଓକେ, 35 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବିଜୟ କଲିକତା ଯିବ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? କର୍ମବାଚ୍ୟ, କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ, ଭାବବାଚ୍ୟ, କର୍ମ ଓ ଭାବ ବାଚ୍ୟ ଉଭୟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 36 ନମ୍ବର। ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଲାଭ କରିବ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଜ୍ଞାନୀ, ଜ୍ଞାନବାନ, ଜ୍ଞାନ ପିପୁସା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 37 ନମ୍ବର। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସତ୍ତ୍ୱବିଧି, ନତ୍ୱବିଧି, ସନ୍ଧିବିଧି, ବନରୂପ। 38 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଅଦିନକୁଳ, ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଉପମାଯୁକ୍ତ, କ୍ରିୟାହୀନ, କ୍ରିୟାମୁକ୍ତ, ତୁଳନାତ୍ମକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 39 ନମ୍ବର। ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଆକାଶ କୁସୁମ, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା, କୁହା ମୁଣ୍ଡ କପିଳା, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର। କପାଳ ଫାଟିବା, ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଠକିଦେବା, ସର୍ବନାଶ ହେବା, ମିଳନ ପଡ଼ିବା, ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 40 ନମ୍ବର। ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା, ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ବାଛ। ସୁଅ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା, କପାଳ ଖୋଲିବା, ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା, ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 42 ନମ୍ବର। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବହୁ ଶ୍ରମ କରିବା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବର। ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ, ଏସବୁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଖୋଳ ପର୍ବତ ମାରମୂଷା, ହଳସୁଆର ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଜୁର ଯା ମୁଲକ ତାର, କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଟ ମିଳେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 43 ନମ୍ବର। ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ବଳ। ଓକେ, ସେଇଟା ଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 44 ନମ୍ବର। ରାମକେରି ଛନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? 9, 12, 16, 20। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 45। ଶଙ୍କରାଭରଣ ଛନ୍ଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? 2, 4, 6, 8। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 46। ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଅନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ଲେଷ, ଯମକ, ଉପମା। ଦେନ୍ 47। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମ୍ପଗତ, ନାର ଭେଦିକିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଓକେ, ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ? ଉପମା, ରୂପଜ, ଯମକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 48। ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ, ଫାସଲ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଯଥା, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, ନୀଳ, ମେଘ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା 48 ଗଲା। 49 ନମ୍ବର। ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କର। ଓକେ, ଶୁଦ୍ଧ ବାଛ। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, 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 ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଓକେ, ଶୁଦ୍ଧ କୋଉଟାକୁ ଦେଖିବ। ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ? ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ଓକେ, ଶୁଶ୍ରୂଷା। ସୋ ଏଇଠି ତୁମର 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଇଛି? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ। ଓକେ, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲରେଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କର ମଡ଼େଲ୍ ପେପର୍ ଥିଲା। ଓକେ, ନା କି ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍। ସୋ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ପ୍ରାୟ ଏଥିରୁ 50% ଆସିଯାଏ ପରେ। ଓକେ, ସୋ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବା।